ओके समस्त क्लियर अच्छे मो वॉइस क्लास को स्टार्ट करियो। आज हूँ कंपलसरी ओडिया सेकेंड क्लास टोटाल 10टा क्लास मुझे आज सेकेंड क्लास देखा क्वेश्चन वाइज आम कंटिन्यू करियो। फर्स्ट क्लास रेकॉर्डिंग क्लास विथ पीडीएफ मुझे तुमको अपलोड कर देती। ओके तो गोटे क्वेश्चन पचारुछि जोटा कि तुम मानको आज होमवर्क हिसाब से देथिले सेटा तुम प्रैक्टिस करिछो यस और नो सेटा तुम प्रैक्टिस करिछो यस और नो हाँ कि ना जो क्वेश्चन टा तुमको देथिली। अच्छा कहीं ना जोटा कि तुमको दिया जाइथिला आज तुमको आंसर राइटिंग ग्रुप रो मेसेज मु ऑन कर देबी जो माने जो टॉपिक को लेखा जीवो बा दिया जीवो काइंडली सेठी अपलोड करिवो। ओके आउ इवन जीएस रो जो सब टॉपिक मु पढेबी से टॉपिक को बेस करी जो क्वेश्चन आंसर तुमको देबी सेटा को मधे सेठी तुमने अपलोड करिवो। ओके तो स्टार्ट करिवो। अच्छा एस्टरडे जो जीएस क्लास तो तुमको हेई नथिला आज तो स्टार्ट होछि। ओके तो कल किसी इश्यू सकाशे क्लास को कंटिन्यू करी हेलानी बट आज तुमको तीनोटी क्लास अछि गोटे होम साइंस रे क्लास अछि आ दुटा जीएस क्लास अछि जीएस 1 और जीएस 2। ओके चलो यस बोथ यस चलो समस्त को क्वेश्चन पेपर शो होछि लास्ट ईयर रो क्वेश्चन पेपर समस्त को शो होछि एवरीथिंग इज क्लियर समस्त को शो होछि। लास्ट ईयर रो क्वेश्चन पेपर समस्त को शो होछि। देखो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर अच्छा शो होनी पीडीएफ शो होनी मु क्लास पर देखिए देबी कोठी पीडीएफ कहार को बैच अवेलेबल अछि। ओके कोई डर नहीं। अच्छा बर्तमान एबे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर शो होछि कोन कि ना। अच्छा तुम देखिथिबो लास्ट डे रे हमें ए जो एक नंबर टा संपूर्ण रूप डिस्कशन करथिले। दुई नंबर थिला निम्नलिखित जेकोसी पांचटी रूढ़ीर उपयुक्त अर्थ प्रकाश करी वाक्य व्यवहार कर जेमती थिला अंधर लौड़ी जेमती घंट घोड़ाइबा काठिकर पाठ चसु कुटिबा। ओके तो ए सब जिनस तुमनकर थिला जे तुमनकर कोडा ना रूढ़ी थिला रूढ़ीर अर्थ प्रकाश करिवा जेमती अंधर लौड़ीर अर्थ होची असहाय साहा एटा को लिखियो ताकू नेकरी गोटे वाक्य गठन करिवा जे मु जोटे काली तुमनको कहितली पिता होची संतान माने बापा मांकर शेष अवस्थार अंधर लौड़ी बस एभली तुमने लिखियो। बट आज क्लास रे आमे जानले जे क्वेश्चन नंबर 2 रे हमको पांचटी क्वेश्चन लिखिबार अछि जोटा कि 10 मार्क तो ताकू नेकरी वर्तमान मु 50 रु 60 टा रूढ़ी तुम सहित डिस्कशन करी और तुम काम हूँ 200 पाखापाखि रूढ़ी मुझे तुमको देदेवि जोटा कि तुम होमवर्क हिसाब से घरे प्रैक्टिस कर बस यही वे रे गले आराम से पेपर क्लियर हो। ओके नो इश्यू तो स्टार्ट करिए क्लास को। ओके थैंक यू। चलिए आज समस्त शो हो आज क्लास पीडीएफ आज क्लास पीडीएफ समस्त शो हो गोटे छोटिया कथा कह तुमको केबे ओडिया को नेग्लेक्ट करनी कहीं बेले बेले यही जिनस ही हमको क्लास आग कर आंसर की तुमर आज तो आसोनी मंगलवार दिन आसो ट्यूजडे दिन तो जो क्वेश्चन पेपर जो इश्यू होता है लेट हो बट मैंने रज पूर्व दे पारती रज चलता अवस्था भी दे पारती। ओके कहना से प्रोब्लेम रूढ़ी प्रयोग और लोकवाणी। अच्छा जब मुझे कहबी अरण्य रोदन कहले कौन बुझा तो अरण्य रोदन कहले कौन बुझ ना जिते आमको ये टाइप क्वेश्चन आसूसी आम डिटो ये टाइप फॉर्मेट को मेंटेन करबा। अरण्य रोदन अर्थ होचे वृथा परिश्रम अरण्य रोदन होची कौन वृथा वृथा चेष्टा एमती लिखिबो कहा पाखरे अरण्य रोदन न करी निज काम निजे करबा अर्थ वृथा चेष्टा आम कहा पाखरे वृथा चेष्टा न करी निज काम निजे करबा दरकार। अच्छा
अंटा भांगिबा अंटा भांगिबार अर्थ कौन देख टिके पार्टिसिपेट कर लागिबो आमे सब जानिसे किंतु किछि किछि जगह रे हमको एबा सब मने रहे ना तो आमे यदि टिके डिस्कशन कर दबा सबटा सहज हो देखो अंटा भांगिबार अर्थ दुर्बल होबा ओके तो इटी लिखी स्त्री मला दिनु तार अंटा भांगी जाइए दैट मीन्स जे गोटे स्वामी जो स्त्री मरी जाऊँगी तो ऑटोमेटिक परवर्ती अवस्था से दुर्बल हो जाऊँगी तो से हिसाब से कहवा तो आम कहीपर जे चाकरी गला राम बाबू अंटा भांगी जाइए तो से दुर्बल हो जाइए ओके ये आम कहीपर अच्छा अंटी छुरी तंटी काटिया देख जो 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 टॉपिक सब कहूँ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आसवा भाई चांसेस था अंटी छुरी तंटी काटिया এটা অলরেডি আসি সাইড এক্সাম রে ওকে অন্টি ছুরি তন্টি কাটিবা তো নিজ লোক শত্রু হবা নিজ লোক শত্রু হবা তো এটি গোটে সেন্টেন্স লিখিছি তার ভাই ସବୁ ନାଟକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟୁଛି ତା ତ ନିଜ ଲୋକ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଦଉ ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ ଓକେ ଦେଖ ଏଠି କଣ ଲେଖିଲା ଅନ୍ଧର ଲଉଡି ଦେଖିଲ जो क्वेश्चन पेपर आर वर्ष तुमको देइथली डिटो सेम नोट एटा ओके समस्त जिनस एथिर अछि तुम भाबियो जे बाहर आसुछि नै और अंधर लौड़ी एकमात्र संतान बा आमे कहि परिबा असहायर साहा बेली कहि परिबा गोपाल बाबू तांको मांकर अंधर लौड़ी परि सेमाने ताहारी मुह को चाहि दिन काटुछन्ति ओके ओके ताको आमे कोन कहउछि अंधर लौड़ी तार अर्थ इठी जो बुले नोट मु तुमको देइछि माने को टाइप रो नोट रही आज सिक्वेन्स और जहाँ सब रोचे ओके से भाई ओके अलड़ा कथार अर्थ कौन पिले क्विक मुझे तुम पचार जाऊँ तुम मत क्वेश्चन दियो आम डिस्कसन एमती कर अलड़ा कथा मूल्यहीन कथा जब आम गोटे सेन्टेन्स कहवा सपोज मुझे कहली अलड़ा कथा सब मन को मन को अस्थिर करे तार्थ मूल्यहीन कथा सब मन को अस्थिर करे जहाँ आम मूल्यहीन बोली कही ओके अंध बुझामणा कौन उल्टा बुझा ओके अच्छा देन आसला ओके जो बड़ बड़ सेंटेंस अच्छी अमृत हांडी विष कणिका एत सब बड़ बड़ सेंटेंस दे ना छोट छोट सेंटेंस दे बट से आकाश कहिया कहले कौन बुझा आकाश कहिया असंभव असंभव कथा बा जो कथा आमे हाँ अच्छा पढ़ारे न मन दे ओके न दे से बड़ बड़ योजना कर चलछि आकाश कहिया चिलिका माछ बोली तार तो जो देखियो प्रायतः सब पिला गति यही गोटे लक्षण अच्छी से पाठ कम पढ़ती योजना अधिक करती मु ओएस ऑफिसर हेबी हेले कौन करी कौन ना आपको चिंता करती किंतु ओएस ऑफिसर हवा पाई ओवर थिंक ओएस ऑफिसर हवा पाई जहाँ सब दरकार से करती जहाँ कहुए कौन तुम जहाँ कौच कौन आकाश कौन ओके तापर जी नेक्स्ट पॉइंट को ओके आकाश कुसुम कहले क्या बुझ आकाश कुसुम कहले क्या बुझ से असंभव कथा देख आकाश कहिया असंभव आकाश कुसुम असंभव कथा दीटा प्रायतः सिमिलारिटी थाए ओके एबे छिबा किछि अलगा लेटर रु आरंभ होतिबा अक्षर रु आरंभ होतिबा किछि रूढ़ी करबा अच्छा मु जदि कहूछि कथा देबा अर्थ कथा अर्थ कौन प्रतिश्रुति दवा तार्थ वचन देवा से मते कथा देछि मो जीवन साथी हवा पाई से मते कथा देछि मो जीवन साथी हवा पाई ओके तो एको नेकी ए भଳି सेंटेंस आउ देखो ए फॉर्मेट टाको लिखियो बेले बेले पिला माने एग्जाम रे कोन करंती तत्तर रे मीनिंग टाको लिखंती तत्तर रे मीनिंग लिखंती तो पांचटा क्वेश्चन रो मूल्य होछि 10 मार्क माने 5 * 2 2 कोन ना 1 मार्क तार व्याख्या पाई आउ 1 मार्क होछि ताको सेंटेंस रे प्रकाश करिया पाई तो से जिते लिखुव ये फर्माट ही लिखुव ओके अच्छा कंसारी घर पारा कहले कौन बुझ
କଂସାରୀ ଘରର ପାରା। କୌଣସି କଥାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ହଁ। ଆଚ୍ଛା, କପାଳ ଫାଟିବା। ଭବିଷ୍ୟତ ଉଦୟ ହେବା। ଆମେ କହିପାରିବା ରାମ ବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କପାଳ ଫାଟିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଦୟ ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରଫିଟ ବେଶୀ ସେମାନେ କଲେ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଜପାମାଳି। ଜପାମାଳି କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ? ଜପାମାଳି। ଜପାମାଳି ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବା, ମା ତା ପୁଅକୁ ଜପାମାଳି ଭଳି ଭଲ ପାଇଥାଏ। ବା ସବୁବେଳେ ତା ପୁଅକୁ ମାନେ ଜପାମାଳି ଭଲ ପାଇନଥାଏ। ମା ତା ପୁଅକୁ ସବୁବେଳେ ଜପାମାଳି ଭଳି ଚାହିଁଥାଏ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଜପାମାଳି ଭଳି ମାନେ କଣ ମନେ ପକେଇଥାଏ। ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ରିମେମ୍ବର। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ କହେ ଚାରି ଦୌଡ଼ି କଟା। ଚାରି ଦୌଡ଼ି କଟା କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବ? ଲଗାମହୀନ। କଣ ଯାହା ଯୋଉଠି କୋଉଠି नो रेस्ट्रिक्शन। ओके, कौन बोलिए नो रेस्ट्रिक्शन। अच्छा, झिमिटी खेलରୁ ମହାଭାରତ। झिमिटी ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। झिमिटी ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। झिमिटी ଖେଳରୁ ତ କୌଣସି ହଁ ଛୋଟ କଥା ବଢି ମାନେ ମାନେ ଛୋଟ କଥା ବଡ ହବା ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ତୁମମାନଙ୍କର ଛୋଟ କଥାଟା ବଢିବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ଓକେ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ଆସେ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ଆସେ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ଆସେର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆରମ୍ଭ ବା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ସୁଗୁଣ ସୂଚନା ମିଳିବା। ଓକେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ଆସେ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ର ବାସିବା ପରି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପ୍ରତିଭା ପିଲାଦିନୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିପାରିବୁ। ଓକେ, ଯେ କଣ ନା ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ନେତାଜୀଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପିଲାଦିନୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ଲେଖିବା। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଭାତରେ ମାରିବା। ଭାତରେ ମାରିବା ଅର୍ଥ କହୁଛି ଭାତରେ ମାରିବା ତାର ଅର୍ଥ କହୁଛି ଜୀବିକା ଛଡାଇ ନବା। କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଭାତରେ ମାରିବା ଏକ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଯଦି କାହାର ଆମେ ଜୀବିକାକୁ ଛଡେଇ ନଉଛେ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ନଛୋଡ ବନ୍ଧା। ନଛୋଡ ବନ୍ଧା କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ? ଜିଦି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜିଦି ରହୁଛି ଏକ ଜିଦିଆ ପିଲାଟି ଖେଳନା ପାଇଁ ଏପରି ନଛୋଡ ବନ୍ଧା ହୋଇଲେ ଯେ ଶେଷରେ ମା ତାକୁ ଗୋଟେ ଖେଳନା କିଣିଦେଲେ। ଓକେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏକ ଜିଦିଆ ବା ଜିଦ କୋର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ। ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା। ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ? ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା। ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା। ସମୁଦ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ନିତ୍ୟନ୍ତ କମ ବା ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ବହୁତ କମ। ଓକେ, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବହୁତ କମ। ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମରୁଡି ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଭଳି। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ରିଲିଫ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ପଡେ। ଓକେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ପଡେ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ। ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ? ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ।
ଗୋଟେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କି ଦେଖ ଆକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖୁନି କେବେ ଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଲେଜର ପ୍ରଫେସନ ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ ଓକେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ କୌଣସି क्वेश्चन आସୁଛି ତ ଆମେ ଆଜ ଏଥିକ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସକୁ ନେଇକି ହଉ ଆମେ କ୍ରିଟିସିଜମ କରି ବି ଲେଖିପାରିବା ଓକେ ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଖରାପ ଜାଗାରେ ଭଲ କଥା ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଦୁର୍ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ନୀତି କଥା ଓକେ ବା କହିପାରିବା ଓକେ ଦୁର୍ନୀତି ଜାଗାରେ ସତ୍ୟର କଥା କହିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ବାକୁ ବତା କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ ଅସହାୟରେ ସହାୟ ହେବ ହଁ ବାକୁ ବତା ତ କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରୁଥିବା ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଲୋକଟିର ବତା ଖଣ୍ଡକ ବା ବାଡି ଖଣ୍ଡକ ବାକୁ ବତା ହଉ ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି କେତେଟା ରୂଢି ଦେଇଛି 180ଟା ରୂଢି ଦେଇଛି ଓକେ 180ଟା ରୂଢି ଦେଇଛି ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦବ କି ଏଇଟା ନା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 8ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 8ଟାରୁ ଆମକୁ 5ଟା କରିବାର ଅଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 10 ମାର୍କ ଆଉ ଏତିକି ତମେ ସିଓର ହୁଅ ଯଦି ଏତିକି ରୂଢିକୁ ତୁମେ ପଢି ଦଉଛ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରି ଭିତରେ ତୁମେ ପାଇଯିବ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରି ଭିତରେ ପାଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ହବନି ତ ଆକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ଦେଖ ସପୋଜ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ନବନି ସପୋଜ ଆଜି ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ସେ ସମୟରେ ରୂଢି ପଢିବ କାହିଁକି ନା ରୂଢିଟା ପଢିବାକୁ ମଜା ଲାଗେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ କିଛି କିଛି ରୂଢି ପଢିଛେ ଆମର କିଛି ଆଦତ ଅଛି ହାବିଟ ଅଛି ଛୋଟଟା ଆମକୁ ଇଜି ହେଇଯାଏ ତ ଆମେ ସବୁ ସେଇ ସମୟରେ ପଢିବା ବେଶୀ ନାହିଁ ଦିନକୁ 30ଟା ଲେଖା ପଢ ଆରାମସେ ତୁମର 36 18 6 7 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ ଆମେ କହିବା ଗୋଟିଏ ଦିନେ 180ଟା ପଢିବି ଏଟା କେବେ ମନେ ରହିବନି ଦିନକୁ 30ଟା 20ଟା 25ଟା ଏଇଭଳି ପଢ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଲା ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ ପଢିଦେଲେ ଆଉ ଯିଏ ପଢିଲେ କୋଉଟା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଢିଲେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ହଁ କି ନା क्वेश्चन नंबर हाँ क्वेश्चन नंबर 2 नंबर जहाँ क्वेश्चन नंबर 2 नंबर जहाँ क्वेश्चन नंबर 3 नंबर होची सही है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर होची सही है केमती देख ଯଦି ତୁମେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବରଟାକୁ ପଢି ଦଉଛ 3 ନମ୍ବର ତମକୁ ସେ ହେଲ୍ପ କରିବ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଶେଷୋକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟିର ଯୋଉଟା କି ଏକ ସହ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ତାଥ ତମକୁ ଗୋଟେ ରୂଢି ଟାଇପର ଦେଇଥିବ ତାକୁ 100 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଆଚ୍ଛା ତିଳକୁ ତାଳ କରିବାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ 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 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 136 ଦେଖୁଛ ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଆର କଥାର ଅର୍ଥ କଣ ଓକେ କଥାକୁ ବଢେଇ ରଖିବା ଓକେ ତିଳକୁ ତାଳ କରି ଭାଷଣ ଦେବା ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ଗୁଣ ଓକେ ଚରିତ୍ରଗତ ଗୁଣ ଓକେ ତ ଏଟାକୁ ତମକୁ ରୂଢି ଦେଲା ରୂଢିକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କନଭର୍ଟ କଲା କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ଅଲଗା ୱେରେ ପଚାରିଛି ଓକେ ସେଠି ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ତିଳକୁ ତାଳ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଥାକୁ ବଡ କରିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ସେୟା କହିବାକୁ ଦେଇନି ଏଠି ଆମକୁ ସେ କଣ ପଚାରିଛି ତିଳକୁ ତାଳ କରିବାକୁ ନେଇକିରି ତିଳକୁ ତାଳ କରିବାକୁ ନେଇକିରି ଓକେ ଏକ ସହ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ 2 ନମ୍ବରର ଯଦି ତୁମେ ପଢି ଦଉଛ 3 ନମ୍ବର ତମକୁ ସହଜ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା 3 ନମ୍ବର ସେଇ ଜିନିଷ ପଡିବ ଓକେ ଦେଖ ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ ଓକେ ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଲରେଡି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ କିଆରିରେ ପଶିବା ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିବା ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଦେଖ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ଏଟା ଅଛି କି ନାହିଁ
ଏଆରି କୁ ଠେଲି ଦେବା ଅଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା। ତ ଏଇଠି ହିଁ ସବୁ ପାଇଯିବ। ସେଟାକୁ ମୁଁ ସେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ରଖିଛି। ଦେଖ ଟୋଟାଲି ଆମର ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କି ଏଇଟା ଦେଖ ସବୁବେଳେ କହିଛି ମେନ୍ ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ ଭିତରେ ଏତିକି ତଫାତ ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରିଲିମ୍ ର ପ୍ୟାଟର୍ନ କୁ ଜାଣିଛେ ମେନ୍ ର ପ୍ୟାଟର୍ନ କୁ ଜାଣିନି। ମେନ୍ କୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ କୁ ଯିଏ ବୁଝିଗଲା ସେ ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିୟର କରିଯିବ। ତାକୁ ପଢିବାକୁ ବେଶୀ ପଡିବନି। ଦେଖ ଟୋଟାଲ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଛି ଟୋଟାଲ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଛି ନା ତୁମେ 12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। 12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ପ୍ୟାସେଜ ଆଉ ପ୍ରିସିସ୍ ରାଇଟିଂ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ ଅଛି आ पर क्वेश्चन को बेस करके गोटे लेखा मु क्लास नेबी जेमति कि 2 नंबर क्लास थिला 2 नंबर क्वेश्चन को नेकरी बेसी नै अल्प लेखा लेबा जेमति एटा पूरा कंप्लीट करबा। अब द्वारा कोन हो ना तुमे जानि गलो जे ए पैटर्न और प्रत्येक वर्ष समान पैटर्न किछि परिवर्तन नै पूरा डिटो 2 नंबर रे जो से जिंस पाइबो 3 नंबर रे जो से जिंस 4 नंबर रे से जिंस ओके। तो तुमको कौन सी प्रकार असुविधा हबार नहीं। तो किंतु हमको से फॉर्मेट जदी जणा पड़ीगला तले हमको सहज हो। आसंता काली मु तुमको 3 नंबर टा पढी 3 नंबर माने आमे ताकू केमिति गुटे 100 टा वर्ड भितरे लेखा छियो ता तुमको बतेइबी ता सहित भी डिस्कशन भी करियो। अच्छा एडी गुटे जिंस मु कहया को चाहूची जो माने तुम कंफ्यूजन होतो जे सर कोठी रहूची माने क्लास टा जो मैंने रैपिड फायर जॉइन कर 2027 हाँ मुझे ये कहना चाहूँगी जो मैंने 2027 जॉइन कर तुम आज एनसीईआरटी प्रोवाइड कर आज रेकर्डिंग वर्सन क्लास देख समस्ते जीव तुम फाइल को जो रैपिड फायर जो भी फाइल गला कंटेंट को जीव कंटेंट को गला तुम देख यहाँ तुम ओडिया गोटे फाइल थी ओडिया फाइल को जीव ओडिया फाइल देख आज क्लास पीडीएफ अलरेडी मुझे सारी काली क्लास पीडीएफ अपलोड हो ओके। तो इठी तुमने पाइछ हाँ जो मैंने नुआ बैच जॉइन कर तुम डाउनलोड हो पारुनी जो मान होनी आज आफ्टरनून पर डाउनलोड सिस्टम आसीजो कहीं सेटिंग रे किछि इशू अछि ओके। समस्त बुझी पाइलो या कार किछि इशू अछि आज इवनिंग रे तुम मानकर जो भली क्लास चलथिला सेही भली चलिबो। अच्छा जोड़ा काली जो क्वेश्चन देइथिले आंसर राइटिंग ग्रुप रे समस्त आज अपलोड करिवो जोड़ा कि वुमेन एम्पावरमेंट को नेकी जो क्वेश्चन थिला एई क्वेश्चन एटा समस्त आज अपलोड करिवो मु देखियो जाउछु ता लेखा केमति अछि ओके। दंडनीय अपराध सत्वे যৌতুক प्रथार व्यापक प्रचलन ओके कार लेखिबा स्टाइल केमति खाली देखि एटा समस्त आज अपलोड करिवो। क्लास को ऑफ कली